Olá galera, aqui quem fala é o Alan. E galera, desta vez eu resolvi trazer Space Pirates and Zombies 2 para o nosso canal, ok? Aqui galera, um joguinho bacana, como que eu vou dizer? Um jogo espacial de ação que tu configura também um pouco de sandbox, porque a gente pode construir nossa nave livremente. E eu vou um pouco ao jogo que fica mais fácil de vocês entenderem. Nova campanha, existe também o modo Sandbox para quem quiser jogar livremente, ok? Eu vou deixar a dificuldade normal. It should be noted that currently we use computer synthesized voices for the main cast. We plan to replace them with real voice work at some point in the near future. If you don't like these voices, you can disable them now or at any time in the sound options menu. Ok. Element 126, resin, res. It was the answer to everything. A transmutable element with the power to unlock the secrets of the universe. It gifted humanity everything there was to know about space-time, and how to enslave it. Res triggered an explosion of technological advancement. Mankind spread to the far reaches of the galaxy, growing exponentially in numbers, along with the reliance on res. The United Terran Alliance was founded to control the countless population. Eventually they sought to ration the use of res. As res supplies thinned, conflict arose. An epidemic of fortune-seeking miners forced their way to the galactic core, where resin was most abundant. Eventually the primary res source was discovered. All res stemmed from a sinister and timeless energy being. A being awakened by the use of res. They had sprung an ancient and recursive trap, res being the bait no budding civilization could possibly ignore. Corruption spilled outward into the stars, twisting the biological matrix of all it touched, integrating it into machines. Mankind's own technology, their own dead, had begun to turn against them. For years they struggled to survive against a flood of abominated metal and flesh. Billions were lost to the infection, only further feeding the expanding corruption. In spite of hopeless obliteration, the very fabric of life itself arose to fight the dark entity. As a race, humanity came together for a single purpose. In some twisted way, they had found peace. Peace, however, does not last. People fell back into their self-minded ways. Humanity turned inward in a scramble for the remaining res, which now could no longer be renewed. As the UTA lost its control over the galaxy, they collapsed the entire warp gate network, beyond any hope of salvage. Human ingenuity, it turns out, knows no captivity. Out of need, a resin-based drive was developed, allowing more direct travel anywhere in the galaxy. The void was reborn as the wild, untapped, and lawless frontier. As years pass, piracy and skirmish battles rage, precious res the prize. Raw worlds are recklessly colonized and disputed by legions of makeshift starships. An entire ecology of nomadic drifters emerged, endlessly recycling the wrecks of constant war. All the while, the nearly forgotten saviors of the galaxy tirelessly struggle to exterminate the last remnants of the infection. Opa! Sigh. It seems like yet again you dimwits have flown my ship headlong into an infested region. That is the third time this week. 6 million forms of communication, and I'm yet to find one that can articulate how moronic you fools are. Computer, power up the weapons and shield emitters. The doctor is in. Tá galera, é o seguinte. W acelera, S freia ou para a nave, A e D viram, A esquerda, D direita, botão esquerdo do mouse, o primeiro botão, o botão que a gente chama de botão principal, que o mouse tem o principal e o alternativo. No caso de quem é destro e deixou o mouse configurado como destro, o botão esquerdo é o botão 1. Para
boostingins, ou seja, você dá aquele turbo, sai naquele veneno. Você segura o botão Shift do lado esquerdo do teclado. E frear e dar ré na nave é o X. Bom, primeira vez que eu vejo isso aqui. Não tô acostumado com esse tipo não. Só dar ré, não é tanto não. Tá, inimigos, vejamos. Esse daí é o grandão. Ok. O que é isso aqui, hein? Isso aqui tá me parecendo aquele típico começo que o jogador tem que perder. Porque eu tô vendo que eu tô destruindo as naves e tá chegando novas naves. Vamos ver o que dá atacar o grandão. Tá, ele não é invulnerável, eu tô vendo alguma coisa diminuir ali. O grandão se foi. Super kill. Oh. Vai ser triple kill. Zoa. Opa. Ih, cara. Sai fora, moleque. Sai fora. Mega kill. Opa. Aí sim. Ultra kill. Bate no asteroide aqui. Ó, estou vendo danos aparecendo na estrutura da nave. Caramba, moleque. Ah. Tá na lata, ó. Tô fugindo, tem escudo, mesmo assim a nave foi se danificando. Eu percebi isso. Game over. By the void. Level 13 is truly the bane of my existence. Carl, seriously? Do you realize crew members suffocated on the lower decks because you routed power from life support to play stupid video games? Silence, imbecile. They gave their lives for the greater good. A scientific mind must stay active, or it would wither and wrinkle. I'll boil any ocean. I'll irradiate a whole litter of Nerlacian pups. I'll divide by zero if I have to.
I told you he would cause trouble if you leave him to his own whim. Those implants can really make a man sick in the melon. Elsa, he's a liability if we keep him on board. Please refrain from sneaking up on another living creature like that. Do you not realize the horror people have to endure every time they look at your face? You are fortunate I did not inadvertently dismember you in a panic-induced frenzy. Everyone, shut up. To the bridge right now. Anyone not here in 30 seconds is getting vented into space. Certo. Well, I'm glad to see everyone was able to get up at the crack of noon to work towards sustaining our survival. Let me present to you all the garbage dump we'll be sifting through this afternoon. Yes, most of this is useless junk. Yes, this is utterly pathetic, but what choice do we have? This ain't no way to treat these here metal mother. The ladies deserves better. Let me be snapping on something fresh. He might not be the best candidate to operate the tractor prototype. Keep in mind that Carl built this thing, so it goes without saying that it's dangerous. I would hate to have come all this way just to have Mackenzie rip us apart like a rabbit chip with Carl's untested toys. You know how those two can be. I don't really care who does what, but we need to jump on this opportunity to expand the mothership. That core module will give us some elbow room, while those wings will give us some much-needed firepower. Let's get those modules fitted so we don't have to listen to each other breathe anymore. Please pay close attention to the moving picture feature film show. You will be subjected to standardized testing following this demonstration. Certo. É por isso que eu digo, eu ainda quero fazer curso de inglês, galera. Vai ficar muito melhor a coisa. Tá. Para remover uma parte, a gente segura o Ctrl esquerdo sobre ela. Você segura o Ctrl esquerdo e pega a peça que você quer. É isso. Tá. Saquei. What exactly do you think you're doing? Stop leaning on the overhead projection like a crutch. This isn't some archaic top-down space shooter we are playing here. This is real, brutal, killing-eating life we are talking about. Join the rest of us down here in reality. Você muda a câmera. Our omnilithium capacitor is now tapped out. I've devised a method to simply eject the spent cell, while fabricating a new one out of surrounding space dust. Do not ask me how it works, or why it makes sense. All that you need to know is that you will be unable to fire the ship's weapons while the new cell is being installed. R recarrega. Tá vendo? Dá pra ver o cursor, ó. Embaixo do cursor tem uma barra que tava recarregando, conforme a azul I'm bringing the circulava. weapons online, if that is indeed what you want to call this garbage. Let's blast open some of these containers. Maybe we can find something to eat that won't make our hair fall out. I have decided that it would be best if basic resource towing was left up to the ship's computer. These items are too fragile to be handled by Neanderthals. It brought me great pain to watch you struggle with the tractor beam. Também dá pra puxar com o tractor. Ah, é possível.
Please assimilate and perform the following diagnostic tests on the kinetic shield system. Your life and my home may depend upon it. Tá, a gente tá sem shield. Tem que segurar o espaço para recarregar o shield. All modern space-capable engines come equipped with special regenerating boost capacitors. Please practice making rocket go fast now. Essa que eu já aprendi. Segurar o left shift. I have to say I'm impressed. You were all able to lace this thing back together without eating each other. The only thing that remains is to test the res drive. Mackenzie, start the pre-flight procedure. From scotch and caviar to beers and tears. How is it that Jameson is the only other one with ambition to dig out of this dung heap? Just cook those bloody engines up and lay in a course for somewhere that isn't here. Please. Inclusive, galera, eu peguei esse jogo na promoção da Steam, tá? Porque a promoção de férias. Eu aproveitei, fiz uma via saca lá, peguei alguns jogos. Esse daqui é um deles. Eu não vou lembrar de cabeça o valor, depois eu falo pra vocês isso aí. Qualquer coisa perguntem, comentem e eu aviso lá. O que tá pedindo pra segurar? Tab. Star Map. Welcome to the Super Ultra Star Map 9000. This holographic interface will allow you to scan all known galactic entities, plot mothership destinations, and communicate with other ships and star bases. Please practice untethered exploration now. Tá, ó. Tempo move somente se você move. Ou seja, se você fica parado, ele é que nem um turn based. Se você se move, as outras naves começam a se mover também. Todo o transporte, mineração e harvest, comunicação é feito pelo Star Map. Aproveite o seu tempo para planejar suas ações. É claro, né? Se o jogo está em pausa. Explore um novo território pressionando o botão direito do mouse, no caso o botão secundário. Para quem está usando o mouse canhoto, de configuração canhota, isso daqui, esse valor se inverte, é no esquerdo. Tá, pressione o botão direito do mouse para selecionar o destino no mapa, ok. E net scroll do mouse é o zoom. Net scroll. Game saved. Leia isto. Now that we are finally underway, let me remind you all that you cannot simply urinate in the corner and proclaim you are the Alpha Meat Husk. You are a minuscule fish in an otherwise colossal ocean of galactic proportions. Unless you wish to be dead before breakfast, read the advisory overlays I have painstakingly programmed for your survival. Do not just click past them and complain on the galactic forums that you did not get the memo. Ignorance will not be excused. Read or die. Please familiarize yourself with the star map command functions. If you do not assimilate this information now, it will be waiting for you at dinner time. At any time, ok, a qualquer momento você pode usar o Assembly Ship button para editar sua nave. Essa aqui, ó, pelo que eu tô entendendo, que tá aqui, ó, os dois bloquinhos se encaixando, tá certinho. Considere vender dumping, eu não lembro o que quer dizer, mas me parece com peças, ó, dumping e ship parts. Tá, provavelmente as peças que a gente dropa e você não está usando. É o jeito que você pode fazer mais res. Então res deve ser, pelo que eu entendi lá naquele vídeo que foi longo, res também é a moeda do jogo, esse aqui, ó. Ok, esses outros aqui a gente já viu. Tá, ó, botão direito, a gente se mexe. Star Base.
Mas tá, essa base não tem dono. Apparently your intestines are so long that if you strung them up end to end, you'd probably die. These here metal mother doesn't like to loot the dead, but what needs do they got for intestines? Tá, ó, o númerozinho que fica em cima das naves indica o nível de ameaça. Logicamente, se você for esse cara aqui, você não vai enfrentar esse aqui. Então, mas se você for esse aqui, beleza, peguei esse aqui, não vou nem dizer. Recursos que estão em branco são os que não possuem dono. Já os que estão coloridos têm dono. Então provavelmente alguém vai ficar com raiva se a gente mexer neles. Esse aqui tá de boa. Pillaging successful. E pelo que eu vi, quando a gente tá pegando alguma coisa, o jogo continua simulando. Cargo acquired. Vejamos. Eu ia pegar ali, mas o carinha foi primeiro, né? Então vamos pegar esse wreckage. Pillaging successful. Opa, tem mais? Vamos pegando. Beleza. E aqui temos Explore. Para, a gente já sabe. Area exhausted. 6 pessoas? É isso? É, ó, tripulação. Só que eu não preciso pegar a tripulação porque a gente já tem bastante. If we tune our warp frequency just right, we can sometimes pick up residual data transmissions bouncing around the old warp network. Though the gates are smashed beyond repair, some seem to be able to hang on to these low-density data packets, like a ghostly reminder of our past. Scan, adivinha? For over 30 years, Jameson has served as a high-level commander of the UTA. He fought in over 200 engagements during the lockdown wars, 3 of which were successful. Jameson earned a great deal of recognition after tracking the renegade Don Gibson during the breach incident. Jameson single-handedly thwarted the infectious outbreak following the breach, later earning him a Galactic Medal of Amazing. He is a prime example of a perfect human being. Alert! 5% chance of file tampering detected. Esse aqui aí tem um pouco da história do jogo, hein? Tá vendo? Ela funciona como uma biblioteca. Ok. All right, we're mobile. If you are all thoroughly satisfied, we can finally get on with it. We still have stickers out there, not to mention a laundry list of equipment we need before we can do anything about them. Time is of the essence, and we've wasted so much of it already. As anxious as I am to find a so-called sticky, we have not encountered one for many cycles. The ship does not yet have a nacelle to stand on, therefore we need to scout more easy opportunities to exploit. Ó, tem mais sucatas aqui. Vamos pegar. Cargo acquired. Eu não vou pegar pessoas porque eu tô vendo aqui, ó, que a gente tem muito mais do que a nave precisa. Como é que a gente é um busão lotado no trânsito? Pillaging successful. Sai fora que tem nego mais forte. Signal detected. Que isso? Ai, ninho de bandidos. Ui. Passa fora, passa fora. Está na cara que é pirata. Olha lá, ó. Nível da ameaça 11. Enquanto nosso nível de ameaça 5. Ai, que horror. Okay, I'm calling it.
we need to shift our focus back to more pressing needs. Everyone on board is expected to understand that the mothership takes priority over everything, including our very lives. To that effect, Mother needs to be fed. If we can't find what she needs, we die along with her. If we cannot trade for what we need, we'll have to take it by force. As cruel as it is, that's just life. I see fit to enlighten everyone that every action on board consumes something. Don't let these critical supplies run dry. I've gone to the effort of labeling all the viable extraction points, as well as indicating when they are ready for harvest. I have also color-coded human selfishness, so you're aware if any other faction claims ownership of these areas. Olha como que é legal. Explodindo nave-mães não é avisável. Scrap. Scrap parece bom. Finding good, fresh, refined alloys isn't easy. Everyone wants them, but nobody is making them. Even if we don't immediately require scrap, it's good to keep some around for trading. Every space nugget in the void will accept it as currency. Tá. O scrap aqui é o recurso. É a nossa moeda de troca. Entendi. Então tem que ver o que é o res. Fim de res. Vamos sair para essa área aqui. Map updated. Aqui está o res, ó. As much as I detest this hellborn excrement, we're stuck in a universe addicted to res. We are no different. Without it, the res drive will collapse, leaving us to limp along at subwarp. We'll be easy pickings for bandits, or anyone else looking to kick us while we are down. Para quem não entendeu, o res é o combustível da nave. Ela acabou de me explicar isso aí. Falta Chagons, tá ali pertinho. Eu vou primeiro pegar isso aqui. Só que eu não vou assistir, galera, porque a gente já ficou assistindo muita coisa nesse vídeo. Cargo acquired. Que isso? Tá, é um confronto, hein? I sense some underdeveloped crewmen require contextualization about how urgently we require these basic resources. More specifically, human resources. The ship requires an astronomical volume of periodic maintenance and repair. These tasks are far too dangerous to allow anyone with a shred of intellectual value to perform them. Therefore, we do not turn away many applicants. Remember, the bottom of the pyramid needs the most bricks. Of course we need bodies to operate and maintain the ship's systems, but we also don't want to feed any more mouths than we must. Most of our food is fabricated from res. Balance is the word of the day here. Tá, ó, olha só. Os Gons são a tripulação. Você precisa deles para operar a nave e consertar. Então você precisa ter 60 para poder pilotar adequadamente, o restante para consertar. Se você não tiver Gons o suficiente, então a nave começa a decair e receber dano. Cuidado, os Gons consomem res conforme o tempo. Os caras consomem combustível. Os Gons podem ser vendidos. É escravo. Zoa. Então, eu vou... Deixa eu ver como que dá isso aqui. You can never reason with a bandit. In fact, I don't think they even understand a basic language. They pretty much stomp around, raping and pillaging anything that moves. Having one foot in the grave already, most of them are little threat to us. That said, I've heard rumors of colossal bandit ships more times than I can ignore. Trash pile or otherwise, we should respect and acknowledge their potential threat before we look for trouble with these potato-brained psychos. Ah, olha só, galera. Esse cara aqui, ele é o Fisto. E o outro, eu posso lutar contra todo mundo. A ameaça é alta, lógico, o cara é 20. Mas eu posso ajudar o carinha de branco. E ele ficou feliz.
We do not want to get overwhelmed and engaged by multiple targets. Plus, it gives our enemies something else to shoot at instead of us. Cara, você me espera eu entrar na missão pra me falar que eu posso construir naves de combate. I try not to start fights I can't win, but everyone makes mistakes. It's not beneath me to use one of those silly failgates if the situation should call for it. Just remember, we're going to have to dump some cargo and leave our strike craft behind if we do so. Tá. Aproximar dos Filegates permite que você fuja do combate. Recuar pelo portão do Filegate causa você perde alguns recursos. Se você tiver alguma nave fora, algum caça fora da sua nave, ele vai ser perdido no processo. Se você procurar por Power, Shield ou Armor, aqueles que você pode achar, você pode se manter no combate. Seus inimigos vão tentar fugir se eles não puderem te vencer. Os portões podem ser destruídos, hein? Para impedir que todo mundo fuja. Tá, ó, aliados de azuis. Isso que tô longe. Parece que eu consegui algumas coisas aí. Recarregando. Look at these here stuff all tossed about the void like toilet paper in the wind. As much as I want to stuff the metal mother full of treasure, the space inside is always smaller than the shell outside. Go figure. I love you. Ah, eu consegui a nave que eu destruí, hein? Beleza. Tab, Star Map. In an effort to curb interplanetary diseases, just about all of our traded goods now have to go through this hands-off filtered interface. Nobody can stab you in the back, or shoot you in the face using an interface like this. Just configure the deal, and the autoloaders should take care of the rest. Certo. Tá, ele tá explicando uma pá de coisa aqui. Parte de cima aqui, coloco o nome, o custo e a qualidade das peças. Direito é os status da peça, que pode ser turbinado pela qualidade. Conforme mais estrelas, aqui fica melhor também. Bottom, isso aqui é descrição da arma. Beleza. In an effort. Já vi aquilo ali. Transfer, take all, lógico. Não tem nada pra pegar mesmo. Behold, my happy place. It is here my power grows. Using the data we have acquired from the sensors, I can refine our ships and equipment.
While I would adore being able to refine every single archaic piece of junk on board, the physical nature of the universe forbids it. Treat the data analytics with respect. There is research data that has not yet been allocated. Consider not allocating it, and instead allocate it. Isso aqui eu já ganhei quando eu upei para nível 1. E esses aqui eu posso escolher. Isso aqui eu posso comprar as peças que ainda estão trancadas. Não. Health aumenta 25% da vida. E isso daqui extrai mais recursos do Wreckages. Eu vou pegar esse aqui por enquanto. Verdinho, ó. We wouldn't be a very respectable mothership without some sort of support fleet. I would advise we keep our hangars fully stocked with strike craft at all times. Now unfortunately we don't have a healthy menu of ships to choose from at the moment, but that will certainly change in time. Every enemy strike craft we destroy presents an opportunity to salvage blueprints for new ships. Plus it will give Carl something to do, instead of pissing me off to no end. Tá, você pode customizar as naves no hangar. Cada nave pode ser desenhada individualmente. Você pode ter várias naves no hangar, mas você só pode summonar uma por vez, é isso? Tá, uma por ponto de hangar. Destruir uma nave inimiga, essas pequenininhas, a Strike Craft. Você pode conseguir a blueprint para você poder fazer a nave depois. Tá, olha só. Total de naves eu não tenho. Então eu posso ter duas naves em combate me ajudando. Beleza. Fechou. Aqui a gente pode escolher a nave que a gente quer. Caramba, aí é complicado, hein? Eu não vou mexer com isso agora, ok? For Gamma's sake, why did we drop out of warp? Carl, what is wrong with my ship? Nothing is wrong with the ship, Elsie. I've scheduled a combat drill for today. We're getting a little too soft for my liking. Jameson, is 3 in the morning. Caramba, isso fala pra caramba, hein? Tá... Pelo que tá dizendo ali, próxima nave F. A gente pode trocar de naves All of the apertando ship's F. command and control systems are routed through a wireless assisted simulation. A benefit of such a system is you do not have to be physically on the ship to fly it. You can astral project your command focus to another ship, while delegating the control of the mothership to artificial intelligence. While it would make almost too much sense to allow the artificial intelligence to fly every ship, it theoretically would take all the fun out of it. Ok. Tá, ó, tô controlando essa aqui, ó. Ó, com turbo e tudo, hein? Uou! Beleza. Vamos voltar pra minha nave. A gente pode escolher atacar, ó. Engaging. Você também pode mandar eles ir a um Relay point local. designated. É, ó. Você pode apertar para defender uma nave. Alright, that's not bad. Not great, but not bad. Let's try something a bit bigger. Se segurar. Position holding. Ok. Tá, agora o alvo é aquele ali, ó. Target locked. Obliterating.
we have sufficiently asserted ourselves over this inanimate material. Surely we must be done with these mindless examinations of competence by now. Carl, you couldn't fight your way out of a wet paper bag. These drills just might save your life someday. You'd be wise to put this inanimate material to use before trying your luck on something that can shoot back. Certo. E galera, eu tô notando o seguinte, ó. A arma da frente, ela dá canhões de laser. As do lado são metralhadoras. Mas eu notei, na turbina ele tá soltando mísseis. Isso vai nos ajudar a escolher novas armas. Que pelo que eu entendi, dá pra gente construir a nave ao longo do jogo. Game saved. Added to cargo. Now that we have strike craft of our own, we should learn how to fight against them. It's a big galaxy, and we're not original thinkers here. We should be able to locate a board array to our way with. They should be no match for the combined force of our mothership and strike craft. Tá, as Starbases são diferentes umas das outras, né, em questão de facções. E uma facção vai atacar a outra, normalmente. Destruir raids é um bom jeito de fazer amigos com o lado defensivo. Também é um bom jeito de fazer inimigos. As ideias. Game saved. Vamos achar uma raid. Signal detected. Tá, tem que vir mais. Awareness expanded. Pô, tá me sacaneando, né? Pelo que eu entendi, elas estão acontecendo eventualmente. Por isso que ele tá me sacaneando aqui. Há uma raid aí, ó. Do you know what the definition of insanity is? Well, it is not doing the same thing over and over expecting a different result. I checked the dictionary. However, that is literally the definition of practice. We have all practiced this over and over. Now let's drop those training wheels and execute. Practice is irrelevant. The command and control system is smarter than the sum of all brain matter on board. Simply change the pre-configured weapon configuration to my experimental battle wagon mode. The ship's weapon systems will track and fire independently, unfettered by human ineptitude. Ah, ele está dizendo que a arma automática vai sempre mirar no centro da massa. Você pode atirar manualmente escolhendo onde você quer atirar. E o que faz isso aqui? Relay point engaging. Analyzing mode activated. Ficar ligeira que estou sem escudo.
Range. All right. We graduated from inanimate material. The ship's a tenth of our size. It's a baby step, but I'll take what I can get from this bunch. Are we done burning bugs with a magnifying glass? Good, okay, let's carry on. Second start of the aft. Eu ganhei uma conquista na Steam, Raid Buster. Beleza, peguei o Ranger. E vamos sair dessa batalha. Isso aqui é novidade. Olha só. Aí sim. Sniper. Galera, é o seguinte, eu vou deixando esse vídeo por aqui, porque ele ficou com 46 minutos, beleza? E galera, é jogo novo, eu tô a fim de fazer uma série, vamos ver se o que vocês acham aí. Eu vou descobrir através de comentários, visualizações, curtidas e compartilhamentos, beleza? A gente vai ficando por aqui, vamos a outro vídeo, é nóis e falou! Salvando, né? Não, autosave não. Campanha. Beleza.